बंधु माने ओडिया नववर्ष एवं पवित्र पणा संक्रांति उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने जदि आपणकर कन्या राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु, कारण एही पवित्र ओडिया नववर्ष बा पणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन में एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। काहींकि ना ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन में थिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटिबा पई जाउछि। एही पणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन को खुशी फेरी आसिबो, कारण पणा संक्रांति दिन ग्रह मानकर राजा प्रभु सूर्यदेव से निजर राशि परिवर्तन करिवे। आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करिवे, मेष राशि रे प्रवेश करिवे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेउछि सूर्य आपणकर अष्टम भाव रे उच्चस्थ होई जिवे एवं आपणको अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे। समग्र वर्ष मध्यरे केवल एही संक्रांति दिन सूर्य उच्च अवस्था थांती। एहा व्यतीत मंगल एवं बुध मध्य सप्तम भाव रे गोचर करिवे, जहाँकि आपणक भाग्य एक विराट परिवर्तन आनिब। आपणक जीवन में एपरी घटना गुड़िक घटिब जहाँकि आपणको अनेक आनंददायक खबर आनी करि देब, जहाँकु केबे भी आपण पूर्वरु स्वप्न रे सुधा भाबी नथिबे। बंधु माने एही पणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तेबे बंधु माने जदि आपणकर कन्या राशि होई थाए ताहेले भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति आउ श्रद्धार सहित जय श्री हनुमान निश्चय रूप से लिखंतु। बंधु माने जदि आपणकर अधिपति कथा कहिबा तेबे आपणकर राशिर अधिपति बुध षष्ठ भाव रे गोचर करुथिले, जहा फल रे आपणक जीवन में अनेक क्षेत्र में समस्या देखा दउथुला। आपण अत्याधिक मानसिक चिंतार रहुथुले, आर्थिक असुविधा देखा दउथुला। ऋण गुड़िक आपण नैथिले किंतु सही ऋण को आपण सुझिबारे सक्षम होई पारु नथिले। अधिका परिश्रम करने सत्वे आपणको आपणकर प्रयास अनुसार फल प्राप्ति होई पारु नथिला। ऋणर बोझ आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला। परिवार रे खुशी नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा दउथुला। आपणकर अनावश्यक खर्च गुड़िक बढ़ी जाइथिला। आपणकर सामाजिक प्रतिष्ठा एवं ख्याति बढ़ी रहिथिला। चाकरीटीए मिली पारु नथिला। आपण आपणकर पिलामानंक विषय रे चिंतित रहुथुले। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे क्षति सहुथुले। तेबे बंधु माने जदि एही समस्या गुड़िक आपणक जीवन में लगी रहिथिला तेबे निश्चिंत होई जांतु। एही समस्या गुड़िक एबे दूर हेबा पई जाउअछि, काहींकि ना सूर्य एबे आपणकर उच्चस्थ हेबा पई जाउछंती, जहाँकि आपणक भाग्य रे एक बड़ परिवर्तन आनिब। विशेष करी आपण सहयोग करुथुबा कौनसी आर्थिक असुविधार समाधान होई जिवो। जदि आपण सरकारी किंबा राजनैतिक क्षेत्र रे कार्य रे आपण नियोजित अछंती तेबे आपण अनुकूल फल पाइबे। एहा व्यतीत आपणको पारिवारिक सुख मिलिबो। आपणको परिवार मध्य रे आनंद एवं हस खुशीर वातावरण रहिबो। विभिन्न दिगरु आपणको पाखकु धन आसीबो। एही पणा संक्रांति परे आपणकर संचित अर्थ रे वृद्धि हेबो। आपण किछि टंका संचय करि परिबे। डेली इनकम आपणकर बढ़िबो। आपणकर आर्थिक अभिवृद्धि सहित आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबो। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिबो। आपणकर पब्लिक कांटेक्ट बढ़िबो। एही पणा संक्रांति परे आपण गुप्त ज्ञान अध्ययन करि पारंती। आपण संभाव्य भाव रे गुप्त धन मध्य अर्जन करि पारंती किंबा अप्रकाशित उत्सरु आपणको आर्थिक लाभ मिलिबो। आपणको पैतृक संपत्ति मध्य लाभ मिलिबो। जेउ माने गवेषणा क्षेत्र रे अछंती किंबा शिक्षा क्षेत्र रे जड़ित व्यक्ति माने गुरुत्वपूर्ण सफलता लाभ करिवे। ध्यान दियंतु जे शुक्र आपणकर भाग्य भाव को चलन करिवे। फलस्वरूप आपण एही पणा संक्रांति परे आपणकर भाग्य रे एक स्पष्ट उन्नति देखिवे। आपणक पई भाग्य अनुकूल रहिबो। आपणक मन रे दीर्घ दिन धरी जेउ इच्छा रहितला ताहा एबे पूरण हेबा पई जाउछि। समस्त स्थगित कार्य एवं असंपूर्ण प्रकल्प आपणकर एही समय रे समाप्त हेबो। हठात आर्थिक लाभ पाइबार संभावना रहिछि। विशेष करी शेयर मार्केट एवं स्टॉक मार्केट रे निवेश करिथिबा व्यक्ति विशेष माने आर्थिक लाभ अनुभव करि परिबे। एही पणा संक्रांति परे आपणकर परिवार रे कौनसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। कौनसी प्रकारर धार्मिक उत्सव करा जाई पारे एवं आपण कौनसी धार्मिक स्थान को एवं कौनसी पवित्र स्थान को यात्रा करि पारंती। आपण जमी संपत्ति किंबा नूतन जान मध्य आपण किनि पारंती।
କିମ୍ବା ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ବୁଧ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଋଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ନୂତନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତେବେ ବିବାହଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ମାର୍ଗୀ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିର ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କିମ୍ବା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କାରଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶନି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଏବଂ ଘରୋଇ ଜୀବନ ବେଳେବେଳେ ଟିକିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ମତଭେଦ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।